কস না কিছু সার্টিফিকেট লাগে না, বাট আমরা ফ্রি ভিসা। ফ্রি ভিসা মালটা খাবে? থ্যাংক ইউ। কি কই যাস? খবর খুব ভালো। আচ্ছা সেই স্বাদ, এত স্বাদ কে? টক বেটা, টক টক। দুই দেশে বউ থাকতেন, বউ নাই দেশে থাকি দেখুন এগুলো বিদেশে থাকতেন। सुंदर है बोले हिंदी बताओ बताओ ना क्या बताएगा बताओ अनेक भालो हिंदी बोले मगर मेरा हिंदी नहीं आता है उसको भाई अरे साला कौन आई हैव द नंबर 1 ब्रिटिश ए 12 रियल का लिया यार, समझ नहीं आ रहा है। ए दी আমি मैं नहीं देखा मैं बाद में आया इसीलिए অনুভূতি কি? হ্যাঁ মনে তো ঠিক কয়া দাও এই ভিডিওর মধ্যে। সেই সাত আচ্ছা আর 60 কিলো সোকেল দাদা কিলো করতে रजक भाई तुमने कितना সেই সাত कितना रियल लिया 12 রিয়াল का দূরে কিলো 12 কিলো স্বাদ। এক তো নো